evening to everyone in here in this class. So today we are going to continue with the second part of chapter 2, that is multiple integrals. So we are going to continue with triple integral. So semalam kita dah habiskan the class with double integral, by which we have taken a look into double integral over non-rectangular regions, double integral in polar form, and how you are going to find the area of a double integral of a solid, okay, in xy plane. So kalau dia ada dua satah, that means we are going to find the area, okay. Then today we are going to continue with triple integral, by which you are going to have three variables x, y, and z. So we are going to have three axes for the what we call it for the solid that we are interested. So since we are dealing with three variable, that is x, y, and z, so you are going to have the solid in the form of bentuk full form of the solid. So there will be a region that we are interested, so that we can find the volume of the solid. So in Cartesian coordinate, the triple integral is an integration of a function of three variables. We are going to find integration for the function of x, y, and z on three-dimensional closed region. Okay. So this is a triple integral. So awak akan ada axis x, y, and z. So previously kita cuma ada dua axis, but this time around you are going to have up until three axes. You have x, y, and z. So you will imagine it will be in the form of three dimension. Okay, so we are going to have our solid over there. So from here, this is the notation for the triple integral. The integration will be equal to taking the integration over the bounded region for the triple integral for the function of x, y, and z over dv. So v here actually refer to the volume of the solid. So you are going to have v maybe dx, dy, dz, or dz, dy, dx, or dy, dx, dz. So whichever that we are interested. So in order to find this one, okay, dia punya urutan of the integration, we are going to have type 1, type 2 dan juga type 3 region. So we will take a look into each one by one of the type of the region. Okay. So daripada sini, sebab kita deal dengan tiga variable x, y, and z, that's why it will become volume, finding the volume of a solid. If it is two variable, we are going to find the area for x and y. So we have the properties. Same goes for triple integral. For sama macam double integral, we are going to have properties as well for double integral. So from here, constant multiple. Let's say if you have c is a real number. So you want to find integration of a real number multiply with the function that we are interested. So since c is a constant, we can just pull out c out of the integration. Then finally when you get the answer, you will just do the multiplication for the constant c with the hasil of the integration. Okay. So that is a constant multiple punya rule. So then kita ada another one, the sums and difference rule. Okay. So let's say awak ada dua function, function of f and also function of g. So we want to find the sum and difference of this function. So actually we can separate by finding the triple integral for f function first, and then you find the integration for g function. So we can add or subtract the hasil of the integration. So it will still produce the same answer, even if you do the sum and the addition and subtraction first before you do the integration. Okay. So ini in the case if you have two function of f and also function of g. Okay. Ada soalan so far? All good?
The next one, lagi satu properties, we have domination. Dominant meaning that which function is dominant. Let's say you have function f is greater than 0 and we would like to find the triple integral function of function f for the region of G. So since the function itself is greater than 0, the triple integral for the function will also produce an answer that is greater or equal than 0. Okay, so this is called the domination rules for triple integral. So the same goes the other way around. Let's say you have two functions, function of f and function of g. So we would like to find the, what we call it? We would like to find the triple integral for both of these functions, given that you get function f is greater or equal than function g. So by having these properties, if you do the triple integral, still you are going to have function f is greater than function g. So this is also another domination rule for the triple integral. Okay. So itu adalah domination rule. The next one kita ada additivity rule. Hasil tambah. Okay. Rule of hasil tambah. So for additivity rule, let's say you have function f and function f is actually consists of the region G that we would like to find, by which G is a function, G is consists of the union of region G1 and G2. Okay, meaning that let's say you have this is the region, so this is region G. So kita boleh separatekan to have G1 and also G2. So this is the region that we would like to find the integration. From here, by taking the whole of integration over the region G, in other way around, we can also separate the triple integral by finding the integration over region G1 and also region G2. Then you do the addition for the triple integral on both of the region. Okay, still they akan produce the same answer as finding the integration over the whole region of G. Okay, dapat? So this is the properties of triple integral. We can make use of these properties later on if we would like to find we would like to solve an example of triple integral. So I hope this is clear for the all of you. The properties of triple integral. Okay. So the next one, kita akan ada so the next one we are going to have Fubini's theorem for triple integral. Let's say you have function of x, y, and z, and this function is continuous on a box-shaped region G. That means you have in the form of axis x, y, and z. So x taking the value between a and b, y taking the value between c and d, and z taking the value between k and l. So we would like to find the triple integral for this function, meaning that from this function you just directly find the integration over dx taking the limits from a up until b, and then dy taking the limits from c up until d, and dz taking the limit from k up until l. So this is the form of the box, meaning that x is here from a to b. Okay, dia punya sudut yang memanjang tu, tapak dia. Okay, and then you have z between k and l, that is luas the tapak of the box, the base of the box, and then we would like to find the tinggi, the height of the box, that is y-axis, which taking the value between c and d. So from here, kalau nak dapatkan dia punya volume of the back box, it will be x darab y darab z. So kalau kita buat integration, sama dah, lebih kurang. Not sama, lebih kurang. It is the same by taking the integration for x, taking the value between a and b,
Y between C and D and Z between K and L. Then only you will get the volume of this box. So this is the penggunaan, the application of triple integral, by which we are going to find the volume of a solid that we are interested, located at the axis of X, Y and Z. Okay semua? Penat lah cakap. Okay. Bagus. Nampaknya ramai tak tidur. Tadi yang lepas makan nasi, siapa? Nadia masih ada? Nadia senap je. Okay. Masih ada. Okay, bagus. Okay. So, Nadia still there. Kita cuba example. Okay. Let's say we want to try this example, how you are going to evaluate the triple integral for the given function. Cuba buat this one. Evaluate the integral by which the function that you have is 2xy, and we would like to do the triple integral over z taking the value between 0 and 1, y and x both taking the value between 0 and 1. So, cuba settlekan dia punya triple integral. Try this one, keluarkan paper and find the integration, triple integral for this function. Okay. So, saya tukar ke ni sebab saya nak tunjuk tulis-tulis. Okay, daripada sini integration of 2xy dz dy. Okay, so it will be equal to alamak tak keluar. Sekejap. Share screen. Start broadcast. Okay. So integrate daripada 0 ke 1 2xy dz. So take a look at this one, function awak, your f of x, y, z sama dengan 2xy. Okay. And then take a look into the punya limit of each x, y and z. So in this case, z taking the value between 0 and 1, y taking the value between 0 and 1, and x taking the value between 0 and 1. So we would like to find the triple integral for this function. So integrate 2xy. There is no z in here. So kita just assume 2xy as a constant. Integrate terhadap z, so awak tambah sahaja z over there. So 2xy z from 0 to 1 dy dx. So it will be integrate daripada 0 kepada 1, 2xy darab 1 tolak 2xy darab 0. Okay, dy dx.
Okay. So from here akan dapat 0, 1, 0, 1, 2 xy dy dx. Sama dengan integrate daripada 0 kepada 1, 2xy. So ada y to the power of 1 dekat sini. So dia akan jadi 2x y kuasa 2 per 2. 0 sampai 1 dx. 2 tu sebenarnya nak keluarkan awal-awal pun boleh. Tapi saya malas nak keluarkan, so I just put it over there. So we can eliminate 2 over here. Sama dengan 0, 1 xy squared 0, 1 dx. Sama dengan 0, 1 x darab 1 kuasa 2 tolak x darab 0 kuasa 2. Okay, dx. Then you are going to have x multiply with 0. Yang ini akan jadi 0 here. So it will become from 0 to 1 the integration of x dx, which will produce the answer of x squared over 2. Substitute with 0 and 1. So you will have the final answer equal to 1 over 2. Okay. So this is the integration for the given function. Dapat? Okay, dapat. So those who have finished, try the example that I have included in the slide. Try the next example. Okay, yang dah sudah cuba next exercise ke example. Ada 3 soalan. So kita ada this exercise. Okay. First one, evaluate the integral of exponential z sin y dz dy dx, by which the limit are given in the integration. Then the second question x, y, z. The next question 0 from 1 x up until x squared and y taking the value from 0 until ln z. X exponential of y dy dz dx. So let's try the first one. Soalan first. Okay, evaluate triple integral. Apa soalan dia? 0 sampai 2, 0 until pi over 2, 0 up until 1. Exponential of z sin y dz dy dx. Okay. So from here, kita nak dapatkan dia punya integration for this one. So kalau awak confused, tengok dekat sini, ini limit untuk z, ini limit untuk y, dan ini adalah limit untuk x. So z taking the value between 0 and 1, y taking the value between 0 and pi over 2, and x taking the value between 0 and 2. So equal to integration from 0 until 2, 0 until pi per 2, exponential of z. So kita akan assume yang ini je yang kita nak integrate.
So yang sin y tu awak akan assume sebagai constant. Integrate exponential, still akan produce the same answer. So exponential z sin y biar je sebab kita assume dia sebagai constant, 0, 1 dy dx. Okay. So z ni yang awak gantikan dengan 1 dan gantikan juga z ni dengan 0. So cuba buat the integration. What will you have for that one? Cuba settlekan. I give you time to do the integration. So, gantikan akan dapat integrate 0 sampai 2, 0 sampai pi per 2, exponential 1 sin y minus exponential 0 sin y dy dx. Okay. Integrate 0 sampai 1, 0 sampai pi per 2, kita boleh faktorkan sin y exponential 1 tolak exponential 0 is 1. Okay. Tolak 1 dy dx. So boleh buat apa? For this one. Once you get the integration to be in the form of like that. So daripada sini, memandangkan exponential 1 tolak 1 ini adalah constant. Okay. So kita boleh bawa ke luar. Menggunakan apa nama dia? Constant rule. Properties tadi. So exponential 1 tolak 1, 0 sampai 1, 0 sampai pi per 2, sin y dy dx. Okay. Okay. So integrate sin. Akan dapat exponential 1 tolak 1, 0 sampai 1. Integrate sin akan dapat apa? What will you have if you integrate sin function? Oi, dapat apa? Negative cos y. Betul. Okay. So you are going to have this one will become, apa tadi hilang? Limit tu bukan 0 sampai 2 ke? Oh, 0 sampai 2 salah tulis. Live broadcast must say stop due to someone else started sharing. Go to application. Betul, limit tu sampai 2. Tadi salah tulis. Selamat ni. Beritahu. Okay. So betul, jawapan siapa tadi negative cos. Ni 0 sampai 2. 0 sampai 2. Okay, dapat negative cos y 0 sampai pi per 2. Okay, dx. Okay. So gantikan y dengan pi per 2 in here. So akan dapat it will be equal to exponential 1 minus 1. Integrate 0 sampai 2. Negative cos pi
per 2 tambah cos kosong dx. Okay. Make sure mode awak tukar kepada radian. Okay. Mode kena in radian. For the whole of this subject, we are going to have only in radian, not degree. Okay. So, dapat sama dengan exponential 1 minus 1, kosong sampai 2. Cos pi per 2 is 0. Okay. And cos kosong is 1. So, integrate 1 dx. So, dapat exponential of 1 minus 1 x. Kosong sampai 1. Okay. Kosong sampai 2. Kosong sampai 2. Okay. From 0 up until 2. So, dia akan dapat sama dengan 2 exponential 1 minus 1. Atau sama dengan 3.4366. So, itu adalah dia punya jawapan akhir. Dapat Doktor. Ha? Kalau macam yang kita integrate sin y tu dapat negatif cos y kan? Macam negatif tu kalau kita bawa pergi depan dekat constant tak boleh Doktor? Boleh? Dia akan salah. Boleh. Tapi nanti constant ni kan? Jadi satu. Boleh juga, tapi memandangkan dia dekat negatif cos tu kan. Then awak kena gantikan dengan dia sebab negatif cos y ni untuk this function. Boleh juga sebenarnya kalau nak keluarkan. Tapi better tak payahlah sebab kita nak buat penggantian. Kita nak buat penggantian dengan value yang kita dapat. Dia punya negatif ni bukan daripada asal. Dia associate dengan hasil integration. So better remain dekat situ lah. Sebab kalau keluarkan boleh tapi jadi lagi apa nama dia? Lagi complicated pada saya. So dia akan jadi cos pi per 2 kosong tolak cos kosong is 1. Sama juga awak dapat negatif exponential 1 tolak 1. Lepas tu jawapan awak yang dekat dalam ni, answer in here awak akan jadi negatif 1. Lepas tu dekat sini dah keluarkan negatif dia. So hasil dia in the end still sama. Sebab dia jadi negatif je di sini. Pada saya lagi senang remain dekat dalam tu je lah. Macam itulah. Ikutlah. Okay. So boleh This one ada soalan lagi? Those who have finished, try the second one. Yang second ni, awak akan gantikan persamaan limit dia ada dalam sebutan X, Y dan juga Z. Okay. So soalan kedua yang dah sudah, boleh try the second one. Integrate 0 sampai 2, 0 sampai X, 0 sampai X tambah Y. X, Y, Z, okay. dz, dy, dx. So cuba buat the integration. Okay, so in this case, Z punya limit berada antara 0 sampai X tambah Y. Y punya limit berada antara 0 sampai X dan Z punya limit berada antara X punya limit. Okay. X punya limit berada antara 0 sampai 2. Okay. So, cuba buat dia punya integration. Try.
by yourself first. Kosong sampai 2, kosong sampai X, so X, Y, Z kuasa 2 per 2. 0 sampai X tambah Y. Okay. D, Y, dx. Okay. So kalau awak tengok function dia ni complicated kan. So kena gantikan X tambah Y ni dalam Z kuasa 2. Dan dia ada 1/2. Saya nak senang, saya keluarkan 1/2 constant. 1/2 saya letak luar, kosong up until 2, 0 until X. X, Y, X tambah Y kuasa 2. dy, dx. So cuba kembangkan such equation. Kembangkan X tambah Y kuasa 2. That one. So akan dapat sama dengan 1/2, 0 sampai 2, 0 up until X, XY, X squared plus 2XY tambah Y kuasa 2. dy, dx. Okay. So ini yang kita nak integrate terhadap Y. So nak integrate terhadap Y dan juga X, kita kembangkan lagi dengan darab one by one. So that it will be much more easy for you to do the integration later on. So kembangkan lagi, dapat 1/2, 0 sampai 2, 0 until X. X kuasa 3Y plus 2X squared, Y squared tambah XY cube. Okay. dy, dx. So daripada sini dapat 1/2, 0 until 2, integrate terhadap Y, dapat X kuasa 3, Y kuasa 2 per 2, tambah 2X kuasa 2, Y kuasa 3 per 3, tambah X, Y kuasa 4 per 4, 0 up until X, dx. Gantikan Y dengan X. Substitute Y
X in there. So, cuba gantikan dapat berapa? So, gantikan dapat sama dengan 1/2 integrate 0 sampai 2 X kuasa 5/2 tambah 2X kuasa 5/3 tambah X kuasa 5/4. Okay. Dx. So boleh selesaikan sebab semuanya kuasa 5. Tapi saya malas nak selesaikan, I will just do the integration. So it will become 1/2 1/2 X kuasa 6/12 tambah 2X kuasa 6/18 tambah X kuasa 6/24. 0 and 2. So gantikan dapat berapa jawapan akhir? Ada dapat apa jawapan? Substitute X kuasa 6 tu dengan 2. 1/2 it will be equal to 1/2 darab 2 kuasa 6/12 tambah 2 darab 2 kuasa 6/18 tambah 2 kuasa 6/24. So dapat berapa jawapannya? per 9 ya Doktor? Ya, betul. Okey, dapat yang lain sama dengan Farhad. 68/9. Or 7.556. Okey. So ini untuk example kedua. Yang dah boleh cuba example yang ketiga. Those who have finished, you may try the third example. Saya bagi masa untuk yang nak tengok dulu the solution.
Soalan ketiga, the question is evaluate the same for this one because you have the function to be in the term of x, the limit will be in the term of x, y, and z. So the third question, evaluate integration of 0 up until 1, x squared sampai x and 0 sampai ln z for x exponential y dy dz dx. Okay. So cuba buat this integration. So for this one, kita akan integrate terhadap y first. So integrate 01 x squared up until x. So x exponential y. So awak nak integrate exponential function ini terhadap y. So it will still produce the exponential term. So dia akan jadi x exponential y 0 ln z. Okay. Because integrate of exponential term, okay, integrate exponential x dx akan dapat exponential x juga. So that is why you are still going to get the same answer for the exponential of y. So dz dx. Substitute y in here dekat dalam this one. So akan dapat 0 up until 1 x squared sampai x, x exponential of ln z, okay, dan tolak juga x exponential of kosong. This one is kosong here. dz dx. Okay. So from here dapat integrate kosong sampai 1, x squared sampai x, x z minus x. Okay, dz dx. This one is dz dx. So evaluate the integrate for that one. So integrate terhadap z, you are going to have kosong sampai 1, x z kuasa 2 per 2 tolak x z, x squared sampai x dx. So gantikan the z in here dengan x dan juga x squared. Cuba settlekan the integration.
Okay. So daripada sini gantikan dan akan dapat integrate 0 sampai 1 x kuasa 3 per 2 tolak x kuasa 2. Okay. Then minus x kuasa 5 per 2 tolak x kuasa 3 dx. So akan dapat integrate 0 sampai 1 x kuasa 3 per 2 tolak x kuasa 2 tolak x kuasa 5 per 2 tambah x kuasa 3 dx. Okay. Sama dengan integrate terhadap x dapat x kuasa 4 per 8 tolak x kuasa 3 per 3 tolak x kuasa 6 per 12 tambah x kuasa 4 per 4. 0 sampai 1. So gantikan 1 per 8 tolak 1 per 3 tolak 1 per 12 tambah 1 per 4. So dapat jawapan. Okay, dapat? Berapa jawapan? Ada yang dapat? What is the answer for that one? Negatif 1 per 24. Betul. So dapat negatif 1 per 24. So ini adalah jawapan dia. Okay, anda cuba buat satu additional question. Ini tak ada dekat dalam slide. Okay. Evaluate integration over the bounded region G z squared y exponential x dv. Okay. Over the rectangular box G, okay, defined by x taking the value between 0 and 1, y taking the value between 1 and 2, and then z taking the value between -1 and 1. Okay. So, cuba sketch the solid. First, cuba sketch the solid.
Okay, cuba sketch. Kita akan ada dekat X, Y dan juga Z plane. Okay. So, the sketching you are going to have, this is your X, Y dan juga Z. Okay. Plane. And then akan dapat dia adalah satu box yang mana Y antara 1 sampai 2. Okay, katakan dekat sini 1 untuk Y and then 2 over here. X antara 0, sini 0 sampai 1. Then Z pula daripada negatif 1 sini sampai 1. So kalau kita buat sketching dia, dia ada satu line dekat sini. Okay. And then okay, dia bukan dekat, dia akan memintasi dekat this one. Okay. Okay, so 0 sampai 1 sini. So kalau kita ikutkan, dia punya drawing dia berada antara Z daripada negatif 1 sampai 1. So dekat sini. Then daripada sini 1 sampai 2 untuk Y. Okay. And from here you are going to have dia punya apa nama dia? Jarak dia daripada 0 sampai 1 dekat X. So it will be something like this. Okay. So dia akan jadi macam ini. So something like this. Itu adalah bentuk dia, box dia. Okay. Dan region dia, region R is the one dekat belakang. Ini. So this is dia punya region. Okay. So kita nak dapatkan dia punya volume for this one. So just buat dia punya integration, gantikan dekat dalam dia punya equation yang dia bagi. So katakan saya nak ambil integrate daripada sebab dia semuanya dalam value, so it will be easy. Saya just ambil integrate daripada 1 sampai 2 untuk Y and then 0 sampai 1 untuk X dan Z daripada negatif 1 sampai 1. Z squared Y exponential X. D Z dx dy. Okay. So itu dia punya ni. Okay, so settle the integration. Yang ini dah ada soalan so far? Tak ada kan? So settle the integration and then you do straightforward the integration. You are going to have integrate 1 sampai 2, 0 sampai 1. Integrate for the first one terhadap Z. So you are going to have this one Z kuasa 3 per 3 Y
exponential x. Negatif 1 sampai 1. So 1/3 saya nak keluarkan 1 sampai 2, 0 until 1. Okay. 0 sampai 1 and then 1/3 y exponential x minus negatif 1/3 y exponential x. Okay. dx dy. Okay. Z kuasa 2. Dapat Z kuasa, betul? Z kuasa 3. Okay. So, this one akan dapat sama dengan 1/3 integrate 1 sampai 2. 0 sampai 1. Y exponential x tambah y exponential x. Jadi 2y exponential x. dx dy. Okay. 2 saya keluarkan 2/3 integrate 1 sampai integrate 1 sampai 2. Y exponential x akan jadi y exponential x 0, 1 dy. Okay. Sebab integrate exponential function sebab apa nama? Sebab integrate exponential dapat exponential juga. So daripada sini integrate this one akan dapat 2/3 integrate 1 sampai 2 y exponential 1 tolak y exponential 0 dy. Okay. So dapat 2/3 exponential 1 tolak 1 integrate 1 sampai 2 y dy. Okay. So dapat 2/3 exponential 1 tolak 1 y kuasa 2/2 1 dan juga 2. So gantikan cuba kira apa jawapan akhir dia. 2 kuasa 2, 4 bagi 2, 2 tolak 1, 1. 2/3 exponential 2 kuasa 2, 4. 2. So dapat tak jawapan akhir dia sama dengan 1.7183. So y exponential 1 tolak 1. Okay. Y kuasa 2/2. Gantikan dengan 2 dan juga 1. Dapat tak? Oi. Dapat. Okay. Nak tanya yang macam mana doktor tentukan yang shaded region lah? Shaded region tu. Ni nanti kita tengok untuk next. This one.
Sebab dia berdasarkan boleh berdasarkan type 1, type 2, type 3. Tu sebenarnya nanti dalam next lepas ni kita tengok. Oh, okay. Okay. Dan kita tengok the next one, how we are going to find the shaded region based on type 1, type 2 atau type 3. Okay. Oi Dan, lah patutlah tak share screen. Kenapa tiba-tiba dia hilang ah? Kok betul. Penat aku tulis. Okay, this one. Ni jawapan akhir dia. Tiba-tiba hilang tadi. Okay. So, part 11. Saya bagi masa sekejap. Part 13 kita tengok balik.
Okay, done eh? Done. Okay. So the next one, kita akan tengok integration over the non-rectangular region. Okay. So how we are going to find the integration, triple integral over non-rectangular solids. Okay. So kalau dalam double integral lagi tu, kita dah tengok. Kalau awak still remember dalam double integral, kita ada, you have your x and y. Okay. And then kita dapat solid dia macam gini. Okay. Awak ambil gerak dari bottom ke top and then kiri ke kanan. So ini adalah type 1 region. Okay. Integration awak over dy dx. So gerakan dia first movement bawah ke atas, second movement kiri ke kanan. Then awak akan ada untuk lagi satu, dia punya solid will be in the form of macam mana? Like this for example. Okay, macam gini. So gerakan dia x dan y, kita akan ambil type 2 region yang mana dia punya double integral over dx dy. So kita gerakkan first movement daripada kiri ke kanan, second movement daripada atas ke bawah. Okay. So ini untuk double integral. So the same goes for triple integral. Kita akan ada type 1, type 2 dan juga type 3 region. Okay. Nak tentukan dia punya R region. So daripada sini awak akan ada solid awak, adakah dia bentuk berdiri, okay, antara aksis X, Y dan juga Z, okay, atau adakah dia dalam bentuk baring, okay, baring macam gini, X, Y dan juga Z, atau adakah dia dalam bentuk baring tapi mengiring, something like this, X, Y dan juga Z. So dia akan jadi combine. So awak akan kena combinekan juga dengan this one. Sebab kita akan ada dz first and then integrate terhadap dz. Lepas tu dekat sini pilihlah dy dx atau dx dy based on type 1 atau type 2. So sama juga. Yang ini jadi integrate dy first and then pilih nak dy dx atau dz dy. So this one akan jadi dx first and then integrate terhadap dz dy atau dy dz. So macam gitu. So it will be combination of this one and also for type 3 region. Cantik pula color dia. Okay. So so kena make sure you are very familiar, you are very mahir with the one that we have learned in double integral, because the knowledge in that double integral will be used dalam this one, integration over non-rectangular region for the triple integral. Okay. So kita tengok the first one. Okay. Let's take a look at the first one. Kita ada triple integral over non-rectangular solids, by which we are going to learn. The first one is about type 1 solid. Okay. So for type 1, the solid of the region G is said to be type 1 if it is lies between the graph of two continuous functions of x and y, by which in this case function of x, y and z yang berada dalam sebutan x dan juga y, meaning that z will be in the form of k1 function of x and y or k2 function of x and y. Okay, so from here dia punya form of the solid will be something like this. You have x, y and z. So solid awak ni bentuk dia adalah berdiri, dan tapak dia ni kalau awak sketch dapat berdiri, tapak dia ni yang akan jadi dia punya R, region base. Sebab kita akan transform dari sini, integration awak first akan berdasarkan dz, dan daripada sini kita akan transform, you are going to have x dan y untuk represent dia punya tapak. So ada bulatan dekat sini. Ini adalah dia punya region. So kita akan tentukan sama ada gerak atas, bawah,
kiri kanan. Okay, based on type 2. So penting, first thing yang paling penting adalah untuk tahu sketch dia punya bentuk solid. So that you will get dia berdiri ke, baring ke, or melintang. Okay. So in this case, Z berada antara K1 dalam sebutan X dan juga Y, and then K2 dalam sebutan X dan Y. First mesti terhadap DZ. So the second one will be DX DY atau DY DX. So DY DX ni based on type 1 untuk double integral, yang ini pula type 2. Okay. So yang ini type 1 type 2 based on Musmon dekat dia punya base R region, dia punya base of R. Okay. Dapat Get the idea? Okay, done. Done eh? So the integration of this one akan jadi integration, the triple integral will be so the triple integral will be taking the integration over the bounded region G for the function of x, y and z dv, given that z will be the first one you are going to integrate. Okay. Then dA ni akan jadi dx dy atau dy dx. Okay. Depending on dia punya base. Okay, dapat eh? So let's take a look at an example in here. So tengok example, let's say kita ada this example. If G is the solid, if the G is the region in the first octant enclosed by the cylinder, y squared plus z squared sama dengan 1 and the plane y sama dengan x. Evaluate the integration over the bounded region G of z dv. So ini adalah function yang dibagi z, dan dv ni kita kena tentukan dx, dy, dz. Okay, dia punya integration. First thing first, you have to sketch the solid untuk kita tahu dia punya bentuk. Okay, so kalau tengok dia bagi equation in the first octant. So ini information dia. Enclosed by the cylinder. So kita ada cylinder y squared tambah z squared sama dengan 1. And then awak ada plane y sama dengan x. Okay. So kalau tengok dekat garisan x dan juga y. Okay. Awak ada satu line y sama dengan x. Okay. And then
dekat X, Y dan juga Z, dia dekat first octant. Meaning that yang X positif, Y positif dan juga Z positif. Okay. Itu terletak dekat first octant. Then ada silinder Y squared plus Z squared sama dengan 1. So yang ini adalah kalau dekat paksi Y dan juga paksi Z. Okay. So kita nak tengok dekat paksi Y dan juga paksi Z awak akan ada satu bentuk silinder. So dekat sini Y squared tambah Z squared sama dengan 1. So bila Y sama dengan 0, Z kuasa 2 sama dengan 1. Z sama dengan plus minus 1. Meaning that you are going to have negative 1 here, 1 here. And then bila Z sama dengan 0, Y kuasa 2 akan sama dengan 1. Y akan sama dengan plus minus 1. So ada negatif 1 dan juga 1. So dia ada dalam bentuk silinder. So silinder meaning that silinder dalam masa yang sama kalau dekat paksi X awak dekat sini, dia akan ada satu garisan lain pula Y sama dengan X. So kita nak menghubungkan ketiga-tiga. Silinder is silinder lah. Okay. So from here, kalau kita combinekan all the sketching into 3 dimension, okay, dan dia terletak located dekat first octant sahaja. So if we combine all of this one, you are going to have, okay, let's say this is your X, Y dan juga Z. Dan dia terletak dekat first octant sahaja. So dekat 1, yang ini ada 1 dan awak ada persamaan Y sama dengan X. So katakan dekat, imagine dekat belah bawah ni. So ada satu garisan Y sama dengan X. Okay. Then ada satu yang menghubungkan titik Z sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. This one. So macam inilah dia punya bentuk. Lebih kurang. Lebih kurang like this lah. So dia nampak bentuk dia adalah berdiri. Okay. You can see this is the line of ini adalah garisan Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan 1. And then ini dekat bawah dia ni adalah rantau yang dibatasi oleh Y sama dengan X. So ini adalah dia punya base atau R, dia punya region. So kita boleh nampak the solid is dalam keadaan berdiri. So kita kena buat dia akan jadi type 1. So the integration will be dz first. Okay, then baru dA, dy dx atau dy dx dy. Okay. So itu baru tentukan dia type 1 untuk yang ketiga. Then kita nak tengok dia punya bentuk bawah dia tu pula. Okay. Dia punya base bawah. So then you are going to take a look into base, this base. Okay. Base yang bawah ni, kalau kita transformkan dia, awak akan ada X dan juga Y. Dan ada garisan Y sama dengan X. Okay. Dan dia akan menyentuh dekat garisan Y sama dengan 1. So ini adalah dia punya region R. So yang ini awak akan guna double integral. Guna double integral yang kita ada type 1 dan juga type 2. So let's say saya nak ambil type 1 yang mana gerakan saya adalah bawah ke atas, gerakan kedua kiri ke kanan. Integration dia akan jadi dy dx.
So saya letak bawah ke atas first, then kiri ke kanan. So ini gerakan kedua, titik kedua, kiri ke kanan. This one, kiri ke kanan. So ini adalah yang kedua. So dapat ada soalan tak so far? Doktor, untuk y squared tambah z squared sama dengan 1 ni memang silinder. Dia kata bentuk dia macam silinder, tapi sebenarnya dia bukanlah silinder yang sebenarnya. Equation dia kan lain sikit kan. Sekejap silinder. Dia silinder yang sebenarnya x kuasa 2 tambah y kuasa 2. So, memandangkan dia bukan x kuasa 2 tambah y kuasa 2, itu circle. Dia lebih kurang macam silinder lah. Sebab dia ada bulatan dekat bawah sebenarnya. Yang kalau silinder, this one. X kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Itu sebenarnya equation untuk silinder. Mak, I terus hilang share screen. Sekejap. Share screen. So, silinder punya equation sebenarnya adalah this one. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. So in this case, X, kita tak pakai X dan Y, tapi dia berada dekat axis Z sama dengan 1. That mean radius dia ni R kuasa 2 sama dengan 1. That's why bentuk dia to be like this. Sebab kalau yang full cylinder, dia akan jadi silinder macam ni lah. Dia ada bulatan. This one. Yang ini persamaan sebenar untuk silinder. Okay. Ni silinder dia sebenarnya adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2 for any Z. Okay. That is why kita ambil sebab dia dapat nilai dia dekat 1 sini. That's why kita ambil dia gerakan dia ke bawah. Dan dia dihubungkan dengan equation Y sama dengan X. Segitiga dekat bawah. Okay. That's why the form to be like this.
Okay, ada soalan lain? Girls, senyap je. Dapat So daripada sini kita nak tentukan untuk type 1 tadi kita dah dapat. So Z punya boundary in this case, the Z boundary, okay, boundary untuk Z kalau awak tengok dia akan daripada bawah ke atas ni. So daripada Z sama dengan kosong, boundary untuk Z dia akan jadi daripada Z sama dengan kosong sampai menyentuh garisan Z sama dengan 1 tolak Y kuasa 2 set 1 tolak Y kuasa 2. Okay. Sebab dia berdiri, that mean Z in term of K1XY dan juga K2XY. So Z dalam sebutan X dan juga Y. Since there is no X in here, we arrange the equation of the line Y squared plus Z squared. That's why it will become Z equal to set 1 tolak Y squared. Okay. Then menggunakan type 1 ni pula equation untuk apa nama dia? Saya nak ambil dy dan juga dx. So y daripada garisan ni sampai sini. Daripada garisan x sampai y sama dengan 1. Dan boundary untuk x pula berada antara 0 sampai 1. So itu adalah dia punya boundary of the integration. So evaluate the integral, meaning that the integration will become dia punya integration will become, okay, dia akan jadi sama dengan integration over the bounded region 0 sampai 1, x sampai 1, 0 sampai set 1 tolak y squared z dz dy dx. So integrate 0 sampai 1, x sampai 1, z kuasa 2 per 2, 0 set 1 tolak y squared. Set 1 tolak y squared. Okay. dy dx. Sama dengan 1 per 2 integrate 0 sampai 1, x sampai 1, set 1 tolak y kuasa 2, z tu gantikan dengan kuasa 2. Okay. dy dx. So it become integrate, it will become 1 per 2 integration 0 sampai 1, x sampai 1, punca kuasa 2 dikuasakan dengan 2, so dia jadi 1 tolak y kuasa 2. Okay. dy dx. Okay. So dia akan jadi 1 per 2 integrate 0 sampai 1, y tolak y kuasa 3 per 3, x sampai 1 dx. So 1 per 2, 1 tolak 1 per 3 dapat 2 per 3 tolak x tolak dengan tambah dengan x kuasa 3 per 3 dx. Okay. So from here akan dapat 1 per 2 darab 2x per 3 tolak x kuasa 2 per 2 tambah x kuasa 4 per 12. 0 sampai 1. So akan dapat jawapan dia 1 per 8 unit cube. Okay, so this is the volume that is bounded in the region of the first octant, enclosed by the cylinder y squared plus z squared sama dengan 1 and the plane of y sama dengan x. So dapat
Dapat semua? Senyap je. Ada ke tak ni? Dan? Oi. Ada orang ke tak tu? Okay, dapat So this is type 1 region by which your solid is in the form of berdiri. So kita tentukan dia punya boundary of the integration. Pentingnya untuk awak sketch so that kita boleh tengok dia punya bentuk tu berdiri ke, baring ke atau menyerong. And then from there we can determine as well where is dia punya region. Dekat mana dia punya tapak so that itu yang kita akan tentukan dia punya limit untuk the next X, Y dan juga Z punya integration. So if you are done with this one, kita tengok example for type 2 region. Okay. What does it mean by type 2 region? Okay dah So kita tengok bounded by type 2 region. So from here, let's say we have this one. Okay, a solid G is bound in this form by which Y is the one that is berada dalam sebutan X dan juga Z. So your integration will be dy first. Then barulah dz dx atau dx dz. So what does it mean? Macam mana kita cakap yang ini adalah berdasarkan dalam type 2 if the projection on the xz plane. So dia punya apa nama dia? Dia punya solid kalau awak lukis dia akan dalam bentuk this one, baring. Okay. So dekat axis Y ni yang akan jadi dia punya first integration. Then daripada sini R ni yang terletak dekat axis X dan Z akan jadi dia punya projection. So kita akan ada this one is X dan juga Z. So you are going to have your region R is over here. By which using this region R yang ini yang kita akan tentukan integration over dx dz atau dz dx. This is based on type 1 atau type 2 region untuk double integral. Okay. So the integration will become integration over the bounded region G for the function of f dv. So dy will be the first one to be integrated. Then followed by dA. Yang mana G ni berada dalam sebutan X dan juga Z. Okay. dA will be later on. Later on will be your okay. So A ni yang will be later on yang kita akan define. Adakah dia dalam sebutan dx dy? Is it in the form of dx dz atau dalam sebutan dz dx? So dA ni based on dia punya region of R. So we will take a look into this example.
Dia kata apa benda salah dia ni, pasal dia tak boleh gerak. So let's take a look at this example. Find the volume of solid G bounded by the equation Z sama dengan 3x kuasa 2, Z sama dengan 4 tolak x squared, Y sama dengan 0 dan Z tambah Y sama dengan 6. So kita ada 4 equation. Z sama dengan 3x kuasa 2, Z sama dengan 4 tolak x squared, Y sama dengan 0 dan Z tambah Y sama dengan 6. So kalau awak tengok yang ini dua, dia terletak dekat aksis X dan juga Z. So yang ini adalah berkaitan dengan aksis Y. So kalau tengok dalam bentuk yang ini, for these two equation, kita akan dapat awak akan ada X dan juga Z. So akan ada satu kuadratik macam ni. Okay. Z sama dengan 3x kuasa 2. Then ada satu lagi kuadratik Z sama dengan 4 tolak x squared. It will be something like this. Z sama dengan 4 tolak x squared. So dekat mana titik-titik pertembungan dia ni? Point of intersection. Kita akan tengok point of intersection akan dapat Z sama dengan 3x squared, first equation. Second equation, Z sama dengan 4 tolak x squared. So 1 in 2 akan dapat 3x squared sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Okay. 4x kuasa 2 sama dengan 4. So x kuasa 2 sama dengan 1, x sama dengan tambah tolak 1. So ni negatif 1 and this one is 1. Okay. So bila x sama dengan 0, z akan sama dengan 4. So yang ini adalah, dekat sini adalah 4 over there. So ini adalah bentuk dia. Dia punya intersection, meaning that the shaded region is this one. Ini adalah dia punya shaded region. Dan ada lagi dua equation. Y sama dengan 0 dan juga Z tambah Y. So awak ada aksis Y dan juga aksis Z pula. So Z tambah Y sama dengan 6. Dia lebih kurang this one lah. 6. Sebab bila Z kosong, Y sama dengan 6. So it will be line. Macam ni. Z tambah Y sama dengan 6. So kita nak combine these two. Jadi macam mana bentuk dia. Okay. So boleh salin dulu. Dia rajah. So kita nak combinekan ke dalam 3 graf. Ke dalam 3 dimension graph of X, Y and Z. These two. So macam mana bentuk ni? Dekat X dengan Z ni. This one dekat X dengan Z dia ada bentuk yang macam gini. Okay. Then dia bersambung dengan ke bawah untuk garisan X, Z tambah Y sama dengan 6. So we will see how the sketching to be. Okay.
Okay, dapat tak? So macam mana kalau kita nak combine? Kan? Dan? Jika dan, angkat tanda tak bagus beramai-ramai. Okay. So, kalau kita combinekan ke dalam satu graf, awak kena combinekan garisan Z tambah Y sama dengan 6 tu, dia menghubungkan Z equal to 3x² and Z equal to 4 tolak x². Okay. So, if you do the sketching of the bounded region, you are going to have, it will be in the form of like this. Okay. So, yang ini tadi tapak dia. Bukan tapak, dia punya dekat X dan juga Z punya plane. So kita ada, ini adalah equation asal tadi, Z sama dengan 3x kuasa 2, dan yang ini pula adalah equation Z sama dengan 4 tolak x². This is Z sama dengan 4 tolak x². Okay. So ini adalah dia punya base region R, yang mana yang ini kita akan gunakan untuk type 1 atau type 2. Okay. So from here, kita dapat the combination of the region will be like this. Okay. So ini garisan Y sama dengan 0 tadi, and this is, ini adalah garisan Z tambah Y sama dengan 6. So kita dapat solid dalam bentuk berbaring. So kita tahu dia adalah type 2 region. Yang mana if you are using type 2 region, integration dia akan jadi terhadap dz first, then baru dA. dA ni yang akan jadi dy dx atau dx dy. Okay. So Z, awak tengok. Z dia punya berdiri, dia akan jadi dy first. Okay. dz pula. Dia akan jadi dy first. It will be dy first and then dia baru dA. Yang mana dA ni boleh jadi dz dx atau dx dz. Okay. So from here y, awak boleh tengok boundary untuk y is this one. Daripada garisan ini sampai this line. So daripada y sama dengan 0 sampai garisan lurus yang ini adalah garisan Y tambah Z sama dengan 6. So dalam sebutan Z, Y sama dengan 6 tolak Z. So Y punya boundary is from 0 until 6 tolak Z. Okay. Then tengok base dia. Dia punya base dia untuk tentukan boundary untuk Z dan juga X. Katakan saya gerakkan dia dari bawah ke atas, then baru daripada kiri ke kanan. So dapatlah daripada bawah ke atas kita akan bertemu dengan ini garisan yang Z sama dengan 4 tolak X². And this is the line of Z sama dengan 3X kuasa 2. So kita dapat bawah adalah garisan, dia akan menyentuh garisan ini first and then this line. So dia akan jadi daripada garisan Z sama dengan
3x kuasa 2 sampailah kepada garisan z sama dengan 4 tolak x squared. Dan x pula berada antara negatif 1 sampai 1. Okay. So itu adalah macam mana kita nak tentukan dia punya limit of the integration. So dapat So daripada negatif 1 sampai 1. Okay. So dia tak ada bagi pun dia punya integration. Dia tak ada bagi pun dia punya volume. So kita akan ambil dia punya integration akan jadi integrate 1 terhadap dy, dz, dx. Okay. So negatif 1 sampai 1, 3x squared sampai 4 tolak x squared, 0 sampai 6 tolak z. So itu adalah dia punya integration of the function. So dapat Cuba settlekan the integration. So kena pandai sketch lah. And then tahu bentuk dia berdiri ke, baring ke atau menyengit. Then only kita akan dapat tentukan dia punya apa nama dia. Then only kita akan dapat tentukan dia type 1 ke, type 2 ke atau type 3. Dr. dz, dx tu boleh tentukan sendiri ke macam mana? Maksudnya dz dulu atau dx dulu? Boleh. Boleh juga kalau awak, sebab ini berdasarkan, ini adalah berdasarkan apa nama dia? Berdasarkan dalam chapter 2. Berdasarkan dalam chapter 2 yang mana kita ada type 1 atau type 2. Okay. So berdasarkan chapter 2, kalau awak nak gerak, macam saya ambil gerakan bawah ke atas first and then kiri ke kanan. Tapi kalau awak nak ambil dia punya this one, okay, ni dan juga this one. So tapi kalau awak nak ambil daripada kiri ke kanan boleh juga. Ambil kiri ke kanan first, okay, kiri ke kanan and then baru bawah ke atas. Cuma kalau awak ambil kiri ke kanan payah sebab tengok bentuk dia ni tak sama. So awak kena ambil dua region, kiri ke kanan satu dan kiri ke kanan yang atas. Then baru bawah ke atas. Yang itu akan jadi dx, dz. Tapi dia lagi payah sebab bentuk dia kan macam gini. Kan? Dia bukan bulatan yang betul-betul bulatan. So dia macam gini dan juga macam gini. So kita kena bahagikan dua. Macam dalam exercise dalam chapter 2. Okay. So dapat Boleh je kalau nak ambil dx, dz. Tapi dia jadi lagi payah. That's why saya ambil dz, dx first. So, from here, tentukan dia punya integration, the volume of the solid. Okay. The volume of the solid akan sama dengan integrate daripada negatif 1 sampai 1, 3x squared sampai 4 tolak x squared, 0 sampai 6 tolak z, 1 dy, dz, dx. So integrate negatif 1 sampai 1, 3x squared sampai 4 tolak x squared. So kita letak 1 over here sebab function dia, soalan tak bagi function. Okay, tak bagi the function. So letak je 1 sebagai dia punya, apa nama dia? Sebagai dia punya ni lah, sebagai dia punya fungsi. Okay, so daripada sini dia akan jadi y 0 sampai 6 tolak z, dz, dx. Then settle the integrate, you are going to have 3x squared sampai 4 tolak x squared, 6 tolak z, dz, dx.
negatif 1 sampai 1, 6Z tolak Z kuasa 2 per 2. 3x², 4 tolak x², dx. Okay. So gantikan negatif 1, 6 darab 4 tolak x² tolak 1 per 2, 4 tolak x kuasa 2 tolak 18 x kuasa 2 tambah 1 per 2, 9x kuasa 4. Okay. Dx. So dia agak panjang. Saya ambil masa awak sikit 51 minit. So daripada sini, okay. Kita akan tentukan dia punya integration for this one. Kembangkan dia punya equation sebab tak muat dekat bawah tu, saya bawa dia ke atas. So dia akan jadi negatif 1 sampai 1, 24 tolak 6x² tolak 1 per 2, 4 kali 4, 16 tolak 8x kuasa 2 tambah x kuasa 4 tolak 18x² tambah 9 per 2 x kuasa 4 dx. So negatif 1 sampai 1, 24 tolak 6x² tolak 8 tambah 4x² tolak x kuasa 4 per 2 tolak 18x² tambah 9 per 2 x kuasa 4. Okay. Dx. So, daripada sini kita boleh settlekan yang mana nombor bulat is this one dengan negatif 8. Lepas tu yang x kuasa 2 yang ini. Okay. X kuasa 4 this one. So, boleh permudahkan. Akan dapat 1, negatif 1 sampai 1, 24 tolak 8 jadi 16. Okay. Negatif 2 tambah 18 jadi negatif 20 x². Okay. 1 per 2, negatif 1 per 2, 8 bagi 2 jadi 4. Tambah 4x kuasa 4. Okay. Dx. So dia akan jadi, it will become sama dengan 16x tolak 20x kuasa 3 per 3 tambah 4x kuasa 5 per 5 negatif 1 dan juga 1. So akan dapat jawapan akhir 304 per 15 atau 20.27 unit cube. So dapat Ini adalah dia punya jawapan akhir of the integration tadi. So yang penting, the most important part is for you to define what will be the sketching of the solid, and then from there you will determine the, what we call it, the boundary of the integration. Faham semua? Nanti later on when we finish this chapter, saya akan bagi exercise untuk double integral and triple integral. So awak kena, kita tengoklah soalan tu lump sum sekaligus, nak guna double ke, nak guna triple ke, and whatsoever. Okay, when we do a lot of exercise, it will be much more easy for you to get a better understanding about this topic. Okay, kalau tak faham tak apa, sebab study kat university very simple. Boleh repeat balik subjek ni sampai 10 kali. So that's it.
Ada soalan? Ui, senyap je tu. Ada orang ke tak? Tu dah tidur dah. Oi, cepat. Or not? Ernadia? Cepat Dia bila kau cakap dia terus hilang. Dia punya ni. Pelik betul. Share screen. Okay. The once when someone open up your camera, automatically my screen will be gone. So